Free cake for 600, ma'am, minimum. May gusto ka pa dagdag, ma'am? Pag wala na po, 130 lang, ma'am. 130 lang po. Ginamit mo na yung 500? 100? Oo. Oo, pala. Wala pa pala. Kala ko na wala pera. Hindi pala, hindi pala. Wala pa pala. Tama-tama. Wala pa pala. Ibigay ko muna ito, mama. And if you want to order, pwede rin online, ma'am. Buo. Buo. Diba? Eh, buo ka na. Sayang din eh. Hmm. 500? Ako, 500. Para may bariya. Thank Sige, you. thank you. Ito, ma'am. Thank you so much. 870, ma'am. Thank you, ma'am. Na-relapse tayo dun. Baga pa kasi antok pa. Kala ko nawala yung 500. Naalala ko may nagpapalit pala, so nawala yung 500. So yan. Ito, how's my feet pala? Ayan, no? Chinese New Year, kaya ganito. Chinese New Year at Sunday. Sunday ngayon. So, yan. Happy selling tayo lahat. Mochi buns.